Para nga sipat, para ikinutin tayo na si Lito. Kaya kastamin din, iti ako, tayo, chairman, iti kay chairperson, Kailian MPC, ni Apo Engineer John Impreser. Good morning. Kaya kastamin din, iti matay-tayaw nga kami iti Board of Directors iti Kailian MPC, Ma'am and Sir. Thank you very much na nekan tinumo ti kundaway nga umaeksaon iti semuanan kadagiti amok nga linibribo ang miyembro. Ngimti amo tilang nakaten darket gasot kunata yung this is already a big number. Ket intaymet kan tinabara si Chipat si Buko tayo bagbagi. Kasi dito yung presensya yung itakabsat, ket isot mangipakita nga da kayo ket may isang aktibo ang miyembro, iti cooperative. Ket actually, nag-prepare lang di isang kabasi, speech ko kadito yung event, at kunagkat kasladon tati tao. Yung tay ko na akon nga, anyan, pagpanunod ko, dahil kaputado mo ti trabaho, iti opisina, makamunak ko nga mangi yablat ko no bigat no kasano te kaya't kong ibaga. Ngayon kas may isang volunteer members ang sipo di siya kat may isang kolegyo kat talagang ay ti kooperatiba it has already been part of my blood kurang kuma kas active member iti Volunteers for Enterprise and Cooperative Development iti kapukudan ni nga Universidad de Ilocos Norte. Ket nakasasaem nga maamuan nga dagiti income as asistiran nga kooperatiba manuwa tawenen tinapalabas ket some of them already died. Ket kunami kunak itibagi nga anyan nga nakasasaem nga pasama kadagito nga kooperatiba. Ket idi pandemya ket na-introduce iti programa iti DBP nga panangtulong kadagiti farmers co-op. So I really do not have the convenience to travel to Ilocos Sur just to know about the cooperatives nga we can assist. Actually, iti pagbasaran, iti bangko, iti mapili nga kooperatiba nga agbalin nga partner na ket babaen kadagit ti makunko nga performance ti kooperatiba. Ket Kailian kurak kuma ket Kailian MPC ket nagbasar nak lang actually iti babaen iti personal nga research ko no anyaman nga iti kooperatiba nga mabalin nga pakay extendan ti tulong nga gapu iti gobyerno. Ket DJ nga rod ket na amwak I am really proud and I was amazed that majority of the billionaire co-ops and almost a billionaire co-op are found here dito sa Upland, Ilocos Sur, including Lidida. So, kunak dito lang kumamati na kasla na itulad mi kuwa nga example, siguro iti kolegyo, ket na siguro na itulungan mi pa yung na parang ay dagiti babasit na kooperatiba J Norte. Ket Jack may imagine nga ti bagi ket agsaritan to iti kas kadaytoy nga cooperative kadakkel nga kooperatiba. Ket ti kunakon we always ti kunak nakita DJ background ti cooperative tayo ako ket I was really impressed. So idi pandemya dito na palabas sa pandemya awang ti oportunidad na nakapagpasyarat ko dito
Ngayon ko I really have the trust and confidence